ଭାଇ ଆମକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନ अबे राधव से हरम जद हमन मो फोड़ नहीं हम हाथर कसी गला बे से मन को जेमिते हेले भी कोती बाहर करबा पड़िबो रंजित भाई সেই হারাম জাদা অমন বেশি দূরক যাই নথিব আম আখিরে ধুলি দেই খসি ଯିବା সহজ নহে তাকু খসি বাহার করে ঠিক ঠিক খানিবাকু পড়িব হ ये रंजित बाबू आहा आहा काटुची ये रंजित बाबू सी कथा नहीं मत टिके मेडिकल को नहीं चलो नले मरी जीवी আবে এ বেগ हाँ মেডিকাল ଯିବାକୁ পড়িব নিবে केंती ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଇଠି ହେଇଯିବ बंदोबस्त माने मुझे किसी बुझी पार नहीं আবে भयंकर मारी तो रंजित बाबू भयंकर काटुची अबे चाले देख पूरा झाड़ा बारबो पर लागुची विश्वास करो व्यवस्था अछि बे বেগ ये আবে ସବୁ এটা হচ্ছে টিটি ইনজেকশন कौन টিটি ইনজেকশন ये ये नोना ये टैबलेट तो तेल दे दियो আবে কিছু নাই বে ডর নাই नहले सिरप कोड दियो मीठाटा मीठा सिरप कोड আবে এই গোটা ইনজেকশন রে তো সব বথা পড়াইব বে नोना टॉनिक कोड दे दियो भल हबो ইনজেকশন দরকার না नोना काटी अबे राधव जा करबो त शीघ्र करबे এ রঞ্জিত ভাই তাকে ধরো বেঙ্গ বেঙ্গ করে ধরো ये नाइट रंजित बाबू नाइट बैठा अबे गोटे हेई गेले पुरो सीधा बे नाइट এ বেঙ্গ ये बागो ये बाबा 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 ये ये नोना ये खाना हम दिखाबो नोना छाड़ी गला पूरा बिंदास अछि আবে ডর নাই বে छाड़ी गला नोना এটা সাইড করো পিম্পুড়ি সুবাইলা ভাল লাগিব বে নাই নोना छाड़ी गला মই अच्छा, तुमको छाड़ी गला। মই तुमको माने एक्टिंग करथली ओह। केंती बोले करजन असुविधा थिले केंती तबे हेल्प करो सीटा মই जानवा को कहथली छाड़ी गला कोटी छाड़ी अबे बेगो आ से मन को जेमिते हेले कोती बाहर करबा पड़िबो बे आ अबे बेगो तू এই রাস্তা দিয়ে যাবো বে এই রাস্তা আর রাথর তুই এই রাস্তা দিয়ে যাবো বে এই রঞ্জিত ভাই ইয়া সহিত মো জিবিনি বেঙ্গ ইয়ার জীব মো জিবি সিয়াড়ে अबे बेगो तू से बाटे যাবো কি বে নাই রঞ্জিত বাবু জনে গলে সে অমন ভয়ঙ্কর পাওয়ারফুল টা মতে মারবো ঠিক আছে বে। সাংরে দি জଣ পড়াইবো আর গোটে কথা বেগো হ্যাঁ? সে মান को जोटी देखिबी সেইটি জীবন মারি শেষ कर दो তুমি টেনশন নিও নি রঞ্জিত বাবু ডাইরেক্ট টোটি কা কাট দেবি হলা তে চল বে বেগো তে চল বে রাথর ও রঞ্জিত ভাই চলো। চলো हाँ मन काम करने जाइए जे जाइए आज को 5 मास है घर को पेरिनी पुआ मोर कौन काम कर जानी कौन मजा लगाऊनी ठाकु तार हे माँ कथा मन पड़ी ना नाई घरे पुआ नाई काम करने को गला दिन टू हे घर मत काली काली लगुच के भी आसब के जानी मन मुझे बुझी पारुनी हाँ हाँ मुझे बुझी पारुनी माँ ए माँ কি রে বাবু হ্যাঁ রে বাবু আমার তুই আসি গেল ए माँ अरे तो मोहटा सुखी जाइए ओ अरे तू ताले मो पाई चिंता करते ना হাউ কাহা পাই চিন্তা করে দিবি কাম କରିବାକୁ যাই ଆଜିକୁ 5 ମାସ ହେଇଗଲା ଟିକେ ହେଲେ ବି ପହଞ୍ଚ କଲୁନି ମା କେମିତି ଅଛି ସେଇ କଥା ଟିକେ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଲୁନି ମା କଥା ତତେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ए माँ अरे तो कथा मते बहुत मन पड़तिला माँ किंतु मु गोटे परिस्थिति रे पड़ी अरे तोते मु कॉल कर पार नथिले ଆରେ ବାବୁ ଅମନ
তোতে সেটি অসুবিধা হয়েছিল না কণ সেটার তু ভালরে দিলু তো আরে নাই মা আরে সেটার মোর কিছু অসুবিধা হউনଥିଲା আরে সেটার মু একদম ভালরে ଥିଲି হো যা হবার হয়ে যাইছি তু ভালরে ঘরକୁ আসি যাইছু তাহি ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ହାରେ ବାବୁ ଅମନ ହେ ଝିଅଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଯେ ହେ ଝିଅଟା କିଏ ଆରେ ଏଇ ଦେଖ ଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ହଉଛି ଆରେ ତ ବହୁ ମା ଆରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ଆତରି ଶଙ୍କା ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ହଁ ମୟ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ତାହେଲେ ହେ ଝିଅଟାକୁ ବିବାହ କରି ହେ ଘରକୁ ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ହେ ଝିଅର ବାପା ମା କିଏ ତାର ପରିଚୟ କ'ଣ ଏ ମା ଆରେ ତ ବହୁ ଅଛି ଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପରାଣର ଝିଅ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଲୁ ମା ହେଲେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରେ ଅର୍ପିତାର ବାପା ଭାଇ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଚି ଚପି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ତୁ ହେ କ'ଣ କଲୁ ରେ ବାବୁ ଅମନ ହେତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ହଜଣତରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ତାଙ୍କର ପାଦର ଧୂଳି ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଶାଶୁମା ଆରେ ଆମେ କେବଳ ଭଲ ପାଇଛୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଅମନର ହାତ ଧରି ଆରେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ତମ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ ମା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନ କି ପାପ କରିନ କିନ୍ତୁ ରେ ମା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ହେ ଗରିବ ପୁଅ ରଥ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛୁ ତମ ମା ବାପା କେବେ ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆଉ ଆମ ମା ପୁଅକୁ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେନି ଜୀବନରେ ମାରିଦେବେ ଶାଶୁମା ପ୍ରେମରେ ଧନୀ କରିବ ଜାତିନୀତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବକୁ ମାନେ ନା ଆମେ ଭଲ ପାଇଛୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ପ୍ରେମ କରିବା କ'ଣ ଅପରାଧ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ ରେ ମା ପ୍ରେମ କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ କି ଅପରାଧ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରେ ମା ତମ ମା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଉଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲି ଆରେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମା ଆରେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ସହରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ କିଛି ମାସ ରହିବୁ ମା ତାପରେ ଅର୍ପିତାର ବାପା ଭାଇର ରାଗ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ବାବୁ ଅମନ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ହେ ଘରରୁ ବାହାରି ସହରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଅର୍ପିତାର ବାବା ଭାଇର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ଖୁସିରେ ବା ଭଲରେ ରୁହ କେବେ ହେଲେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହବନି ରେ ବାବୁ ଅମନ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପୁଅ ବୋଉକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ ମା ହେ ମା ତାରିଣୀ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପୁଅ ବୋଉକୁ ଭଲରେ ରଖ